إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول كذلك سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے 3 مختلف آیتیں پڑھی، ایک پوری سورہ پڑھی اور دوسری سورہ توبہ کی آیت پڑھی، اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت پڑھی جو سبح اسم ربک الاعلی کی ہے، 2 آیتیں پڑھی اور ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قدر کا کیا معنی ہے؟ عزت، احترام، بزرگی، عظمت، یہ معنی ہے۔ اور دوسرا معنی تقدیر کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اندازہ کر کے 1 سال بھر کی تقدیر لکھ دی، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے تم کو معلوم ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی اور ان کے ساتھ فرشتے بھی اللہ کا پروانہ حکم لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ اس رات سراپر سلامتی کے ہے اور سراپا عبادت کی ہے فجر تک۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: زکوٰۃ کس کو دے سکتے؟ زکوٰۃ کے متعلق پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا، کس کو دے سکتے وہ نہیں بتایا تھا۔ زکوٰۃ دے سکتے کس کو؟ فقیروں کو، مسکینوں کو، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں جو کام کرتے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں نئے نئے، ان کو، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جہاد کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور مسافر کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے پینے کچھ نہیں رہتا ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے۔ ویسے لوگوں کو تلاش کریں گے تو بڑی مشکل سے ملیں گے، بہت مشکل سے ملیں گے۔ المساکین، کھانے پینے تو ہے لیکن
बस नहीं आता, कम पड़ता है। खाना पीना देखे तो कपड़ा नहीं है, कपड़ा देखे तो मकान का किराया नहीं है। ऐसे कोई एक परेशानी रहती है, लेकिन है कुछ ना कुछ। वफ़ी इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल-आमिलीन अलैहा, ज़कात वसूल करने के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए भी ज़कात जायज़ है, उनकी तनख्वाह दे सकते हैं। अब उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो मदरसों के सफ़ीर होते हैं, मदरसे के ज़कात के लिए आते हैं, ज़कात वसूल करके ले जाते हैं। 50% तकरीबन उनका हो जाता है, 50% मदरसे को मिलता है। करीब करीब ऐसी कमोबेश उनका होता है। और दूसरा, हिसाब किताब लिखने वाले, बैतुल माल में कितने ऊँट आए, कितने बकरी आए, कितना पैसा आया, कितना खजूर आया, इनको भी लिखने वाले होते थे ना, उनको दे सकते। जो भी इस मद में काम करते, हिसाब लिखते या कि हिसाब करते या कि निगरानी करते, इन सब को भी ज़कात का पैसा उठाकर दे सकते हैं। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, जो लोग के इस्लाम कबूल किए और उनको भी ज़कात दे सकते, अगरचे को मालदार हों। मालदार हैं, नया नया इस्लाम कबूल किए हैं, दे सकते हैं उनको ज़कात, कोई हरज की बात नहीं है। दूसरी बात यह बताई गई, कोई आदमी है, इस्लाम की तरफ उसका रुझान है, इस्लाम के मुतल्लिक़ पढ़ा है, उसको डर इस बात का है अगर मैं मुसलमान हो गया तो फिर खाना पीना सारी सोसाइटी हमारा बाइकाट करेगी, घर से निकाल देंगे, क्या करेंगे। का इनको भी ज़कात दे सकते हैं। कुछ उलमा ने यह भी लिखा, कभी कभी ऐसा होता है, कोई आदमी है, मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाला है, परेशान करने वाला है, कुछ उसके मुंह में डाल दिए, वो कुछ भी नहीं कहता मुसलमानों को, तो इनको भी ज़कात दे सकते हैं। तीनों चीज़ें कही गई वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम के अंदर। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अब इस्लाम गालिब हो गया, किसी डर के उसको ज़कात देना जायज़ नहीं है। वह फिर रिक़ाब, गर्दनों को आज़ाद करने के लिए। ग़ुलामों का निज़ाम था, अब ग़ुलामों का निज़ाम दुनिया में कहीं नहीं है। ग़ुलाम होते थे, उनकी कीमत रहती थी। वो कहता, आका कहता, तुम 1000 रुपया दे दो, मैं तुमको आज़ाद कर दूँगा। वो 1000 रुपया जमा करके देता, आज़ाद हो जाता। उनके लिए भी ज़कात का पैसा दे सकते। अब तो वैसा सिस्टम नहीं है दुनिया में कहीं। अब क्या सिस्टम है, लोगों ने सोच कर ये बताया कि जो मुसलमान के जेलों में बंद हैं, बग़ैर किसी इल्ज़ाम के, बग़ैर किसी गुनाह और जुर्म के, उनकी केस की पैरवी करने के लिए वकीलों को मुकर्रर करके ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। गर्दन छुड़ाना तो नहीं है, जेल से छुड़ाने के लिए उनको दे सकते, ऐसे कुछ उलमा ने कहा। वलगारिमीन, जो लोग के किसी मकसद के लिए, तिजारत के लिए, कारोबार के लिए कर्ज़ लिए, लेकिन कारोबार में नुकसान हो गया, कर्ज़ में डूबे हुए हैं, तो उनको भी ज़कात दे सकते हैं। वफ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद के लिए ये इस्लामी हुकूमतें होंगी तो उनको चाहिए कि सब दुश्मनों से लड़ने के लिए, अपने हथियार बनाने के लिए, पूरी तैयारी करने के लिए फ़ी सबीलिल्लाह इसमें ज़कात दे सकते। बाज़ उलमा ने यह भी लिखा है, हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ हुकूमत मस्जिदें बना के नहीं देती है, ज़कात का पैसा मस्जिद बनाने के लिए भी दे सकते हैं। कुछ उलमा ने ऐसा भी फतवा दिया है, लेकिन दूसरी इमारतें बनाने के लिए ज़कात का पैसा जायज़ नहीं। यतीम खाना बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए नहीं, मस्जिद के लिए अलबत्ता उलमा ने इजाज़त दी है। फ़ी सबीलिल्लाह इब्न सबील। और इसी तरह जो मुसाफिर होते थे पुराने ज़माने में, बस्ती से निकल कर आए, लुट गए, कोई चुरा लिया उनका पैसा, जेब कट गई, उनको बस्ती को जाने तक का आप ज़कात का पैसे में दे सकते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, बस्ती को जाने के लिए। ये भी पुराने ज़माने में ऐसे होता था। आजकल तो हर आदमी के जेब में पैसे रहते हैं और दूसरा ATM वगैरह हमेशा हर जगह रहता है,
دنیا میں کہیں بھی جاؤ پیسہ نکالنے کی سہولت ہے. تو یہ 8 آدمی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا. زکوٰۃ دینے میں کچھ لوگ افراط کچھ لوگ تفریط سے کام لیتے ہیں. افراط کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے میرے پاس 1000 روپے ہیں، کتنا زکوٰۃ نکالنا؟ ایسے پوچھتے ہیں. 1000 روپے میں نکالنا چاہتے ہیں تو خیر 25 روپیہ نکالیں گے، لیکن 1000 روپے میں زکوٰۃ نہیں ہے. شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے، اتنے لیول تک معاف، اس کے بعد بڑھ گیا تو زکوٰۃ دینا ہے. سونے کے تعلق سے کہا 84 گرام، 80 پر 4 گرام تک ایگزمپشن ہے، دینے کی ضرورت نہیں زکوٰۃ. کسی عورت کے پاس زیورات ہیں 84 80 پر 4 گرام تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن 80 پر 5 گرام یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ دینا ہے. 2.5% دینا ہے، ان کو 2.5% دینا ہے. 80 پر 5 گرام کو 1 گرام کو دینا کیا؟ 80 پر 4 تو معاف بولے نا، نہیں 1 گرام آ کے پھر نیچے سے شروع ہو جاتا. 1 گرام سے 80 پر 5 گرام میں 2.5% دینا ہے. 100 گرام ہیں تو ان کو چاہیے کہ سب 2.5 گرام دیں. کیونکہ زیور کاٹ کے نہیں دے سکتے، اس لیے آج کے حساب سے سونے کی قیمت کیا ہے؟ 100 گرام کسی کے پاس ہے 2.5 گرام کا پیسہ دینا چاہیے. چاندی کے زیورات تو عام طور پر نہیں رہتے ہیں، اس لیے چاندی کا بھی نصاب شریعت میں ہے 595 گرام. 590 پر 5 گرام چاندی ہو یا چاندی کا زیور ہو زکوٰۃ دینا ہے، اس میں بھی 2.5% دینا ہے. تو 1000 روپے میں سب زکوٰۃ نہیں ہے جو پوچھتے ہیں، اس کا خیال کیجئے. اسی طرح ہمارے پاس زیور بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، کیا کرنا؟ دونوں کو ملانا، سونے کو بھی ملانا اور اسی طرح پیسہ جو ہے اس کو بھی ملانا. آپ کے پاس پیسہ ہے جیب میں، بینک میں پیسہ ہے، پی ایف میں پیسہ ہے، کسی کو آپ دیے ہیں قرض وہ بھی آنا ہے، پورے پیسے کو جمع کر کے 2.5% روپیہ دے دیں گے. 2 لاکھ روپیہ ہے کسی کے پاس تو اس کو چاہیے کہ 5,000 روپیہ زکوٰۃ دے. اگر وہ کسی کے پاس ہے تو زکوٰۃ دے اس کو. ایسا ہے چاندی کا نصاب ہونا یا سونے کا نصاب ہونا پیسے میں، ان دونوں کا خیال کریں گے. سونا چاندی کو نہیں ملائیں گے. میرے پاس 400 گرام چاندی ہے اور 20 گرام سونا ہے، ان کو نہیں ملاتے، پیسے کو کسی ایک کے ساتھ ملا کے زکوٰۃ دینا ہے. آپ نے کسی اچھے کام کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے، بچی کی شادی کرنے کے لیے زیور بنا کے رکھے ہیں، حج کو جانے کے لیے اس کے لیے آپ نے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے، زیور بنا کے رکھا ہے، بینک میں پیسہ ہے، کسی بھی مقصد سے آپ جمع کر کے رکھیں. 1 سال گزر گیا، 1 سال گزر گیا تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا عام طور پر شوال میں شادیاں ہوتی ہیں، بچیوں کو سونے کے زیورات ملتے ہیں، ان کو تاریخ مقرر کر لینا چاہیے. شوال کی 20 تاریخ کو میری شادی ہوئی اور مجھے 100 گرام سونا ملا. پھر آئندہ سال شوال کی 19 تاریخ کو زکوٰۃ نکالے گی، اور چاہے تو رمضان میں بھی 1 مہینہ پہلے بھی زکوٰۃ نکال دے سکتی ہے.